अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, बांग्लादेश में सबकी मां जो भाग गई थी उसका घर भी जला दिया गया है और बांग्लादेशियों का गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम कुछ और तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कहती हैं सब दी माँ आ गई है, सब दी माँ आ गई है, लेकिन वो माँ जो है किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकती। उसके ऊपर पूरी तरह जो है वो क्रैकडाउन भी हो रहा है। उसके ऊपर इजाज़त लेने के लिए पीटीआई को जो है वो अदालतों में धक्के भी खाने पड़ रहे हैं। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है पूरी दुनिया से, रशिया से, चाइना से और ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से जो है वो बयान आ गया है। लेकिन जिन्होंने जनाब झंडे गाड़ने थे और दिल्ली के किले के ऊपर और पता नहीं कहाँ कहाँ, उनकी तरफ से कोई जो है ना जवाब नहीं आया। उनके मुंह में लगता है दही जम चुका है। और कश्मीर के ऊपर क्या मौकफ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये दो चीजें हैं आज की जी अहम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की जो साबका वजीर आजम थी हसीना वाजिद, वो आपको पता है कि इंडिया भागी हुई हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है उस मतरई माँ के पीछे जो है ना वो हल्का हो ही नहीं रहा। और वो उस माँ के जो मजालिम थे, जो जुल्म थे, जब उनकी याद उनको आती है तो फिर एक नया काम कर देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुजीबुर रहमान का कोई जो म्यूजियम बना हुआ था उसको आग लगा दी थी, तोड़ फोड़ दिया था। अब उन्होंने हसीना वाजिद के घर को आग लगा दी है। यहां तक ये मामलात हो गए हैं। तो बहरहाल हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का कोई वाकया ना हो। लेकिन जिस तरह लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। अगर वो बाहर निकलते हैं पुरअमन तो उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। 10-10 दिन पहले लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। वही सिलसिला जारी है। इस वक्त पंजाब के अंदर बेशुमार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीटीआई भी डटी हुई है, वो हाई कोर्ट में पहुंची हुई है। अब से कुछ देर बाद शायद आप सुनेंगे, जब वीडियो आपके पास आएगी, इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, या मीनार पाकिस्तान के अलावा कहीं और मिली है, ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त पीटीआई हाई कोर्ट लाहौर जो है वहां पहुंची हुई है। तो इस तरह पाकिस्तान में मामला चलाए जा रहे हैं। और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान के अंदर किसी दिन बांग्लादेश वाले हालात बन गए तो ये पीका कानून और ये फीका कानून, ये सब जिसे शेर अफजल मरवत की जुबान में कहते हैं, बढ़ जाएगा। तो फिर बड़ों बड़ों को भागना पड़ जाएगा। और फिर जो होगा हम उसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसा कोई मामला ना करे। क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो प्रेशर कुकर की तरह बन चुके हैं। और जो सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई के साथ जो है वो मामलात हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर एक्टिंग की जाती है, स्लोमो बनाए जाते हैं, फिर अगर कोई आपकी कोई बात या कोई करप्शन सामने ले आए तो फिर उसके ऊपर कानून नाफिज करके उसको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह दुनिया में निज़ाम नहीं चलता। क्योंकि जहां भी इस तरह के मजालिम और बर्बरियत हुई है वहां पर अवाम का जो रिएक्शन है वो बड़ा शदीद हो जाता है। तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून दे। दूसरी तरफ जनाब हम देख रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो एक बड़ा अच्छा बयान दिया, मुजफ्फराबाद में जाके कश्मीरियों के साथ यकजहती की, कश्मीर हासिल करने की बात की। लेकिन समझ ये नहीं आती है कि आर्मी चीफ जो है वो इतना बड़ा बयान दे रहा है वहां पर, और यहां पर लाहौर के अंदर कश्मीरियों के हक में रैली निकालने लगे जब लोग, तो वहां पे पुलिस ही पुलिस भेज दी गई। अब ये समझ नहीं आ रही है कि क्या आर्मी चीफ चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो और नून लीग और मरियम नवाज शरीफ नहीं चाहती कि उनके खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ यहां पर या उसके हक में यहां पर लोग इकट्ठे हों। उसकी वजह क्या है कि उनके मरासिम हैं इंडिया के साथ, जंदाल के साथ, मोदी के साथ। तो ये पहले क्लियर कर लें, आर्मी चीफ साहब पूछ लें इनसे कि करना क्या है। क्या आपका जो बयान था, जो एक फौजी क़यादत का बयान होना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा बयान दिया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज शरीफ जो है वो किसी को रैली भी नहीं निकालने दे रही। और उसके साथ साथ जो ट्रंप ने बयान दिया है उसके ऊपर तो पूरी हुकूमत को सांप सूंघ गया है। कोई लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकल रहा। पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि ट्रंप का ये बयान जो है ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बयान है।
اور رد عمل اس کے اوپر آ رہا ہے. مجال ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک لفظ کسی کے منہ سے نکل جائے اور چلو میاں صاحب ہی ویلے بیٹھے نے انہوں کو لکھوا دیو، لیکن نہیں جناب، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بات یہ ہے کہ ادھر معاملہ کچھ اور چل رہا تھا نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے اور جن سے بات ہوئی تھی وہ بھی بول پڑے ہیں. یعنی میں سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. انہوں نے بھی جو ہے وہ احتجاج کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنا بیان جو ہے دے دیا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے جو ٹرمپ اپنا ایک آئیڈیا لے کے آیا ہے. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ نوکری کی تے نخرہ کی، ٹھیک ہے جی، بیگر کانٹ بی چوزر، وینٹیلیٹر. تو پھر وہ جس نے کہا تھا ایبسولوٹلی نوٹ، پھر اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پھر وہ بات آ جائے گی کہ اگلی بات جو میں کرنے لگوں تو لوگ کہیں گے لو جی اب عمران خان کے حق میں ٹویٹ ہو رہی ہے امریکہ سے، تو آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ٹویٹ ہو رہی ہے. بھئی عمران خان یا پاکستان کے اندر جو امریکہ کے اندر جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ صرف اس بات کی جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا ہو، ہیومن رائٹس ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بولتا ہے اس کو بولنے دیا جائے، صحافیوں کے گلے نہ دبائے جائیں. ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. جب بھی وہ کوئی پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی پاکستانی جو ہیں وہ جناب ان کی جان کو آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور بلکہ جتنی بھی اب تک کوئی ہیئرنگ یا میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر کہا گیا کہ انڈیویجل لوگوں کے اوپر آپ جو ہے وہ بین لگائیں، پاکستان کے اوپر کسی طرح کی سینکشنز آپ نہ لگائیں. اور ناظرین ایک اور 12 مارچ کو عورت مارچ کی اجازت مل گئی ہے، جو میرا خیال ایجرٹن روڈ سے لاہور پریس کلب تک کا ان کا جو روٹ ہے، تو ان کو اجازت مل گئی ہے کہ جناب عورت مارچ جو ہے وہ اپنا مارچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو ایڈ بند کی گئی ہے اس سے جناب جو افغانی لوگ تھے، دیگر لوگ تھے، ان کے جو میڈیکل کے ایشوز تھے ان کے اوپر بڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پیسے آنے بند ہو جائیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر احتجاج بھی کریں گے، پھر شور بھی مچائیں گے، پھر منت ترلا بھی کریں گے. اگر پیسے بند ہو جائیں تو پھر ہم احتجاج کریں گے، پھر ہم چیخیں گے، دھاڑیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے. لیکن اگر غزہ کے لوگوں کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا معاملہ ہو، ان کے اوپر کوئی شب خون مارنے کی کوشش کرے، تو اس کے اوپر ہم خاموش رہیں گے، کیونکہ وہاں مال نہیں ملتا، یا شاید ملتا ہے دوسرے اینگل کے نظریے میں. چلیں آج ہم ان کی تکلیف کا احساس نہیں کر رہے تو کل دنیا میں کوئی ہماری تکلیف کا احساس بھی نہیں کرے گا، کیونکہ حالات تو ہمارے بھی ویسے ہی ہیں، منگتے تو ہم ہیں ہی ہیں. اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پلان بی بھی بنا رکھا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دینا، جو مرضی ہو جائے انہوں نے اس کو جلسہ نہیں کرنے دینا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لیس بائی امجد چودھری.